Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću nešto više govoriti o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima redovitog konzumiranja organskog krasnog limuna. Limun kao takav je jedno od omiljenih voća diljem svijeta i kada govorimo, limun je vrsta malog zimzeblanog drveća iz porodice cvjetnice rutaceae. Podrijetlom iz Azije, prvenstveno sjeverno-istočne Indije ili Asama, sjevernog Mijanmara i Kine. U odgovarajućem podneblju limunovo drvo cvate i do 3 puta godišnje, od svibnja do rujna. Nakon svake cvatnje daje plodove koji se koriste za jelo, sok i preradu. Listovi su svjetlo-zelene boje, jajoliki i nešto produženiji, slabo nazubljeni, mirisljavi. Peteljka je gola bez krilatica. Plodovi limuna mogu biti ovalnog ili okruglog oblika. Žute su boje, a unutrašnjost je ispunjena sokom. Postoji 7 vrsta limuna, a to su Soreto, Pik, Verna, Panache, Vilfranca, Mer, Eureka i Lisbon. I prije što nastavim, moji dragi gledatelji, govoriti naravno o samom limunu, želim vam preporučiti da posjetite moju internetsku stranicu koja se naziva mariolab.hr. Danas na internetskoj stranici imate stotine i stotine informacija o nutricionizmu i prirodnim lijekovima na jednom te istom mjestu, dakle obavezno posjetite mariolab.hr. Kemijski sastav limunima. U skladu s drugima grubima poput naranđe i grejpa, limun je bogat izvor biljnih spojeva s antioksidativnim svojstvima, poput vitamina C i flavonoida. Sok od jednog limuna osigurava više od 1/3 preporučene dnevne količine vitamina C. Limun sadrži kalcij koji je važan za rad mišića, lučenje hormona, kontrakciju krvnih žila i još mnogo toga. Limuni sadrže kalij koji pomaže pravilnom radu mišića i živaca. Folat, koji se nalazi u limunu, bori se protiv urođenih mana kralježnice i pomaže u stvaranju crvenih krvnih stanica. Vi svi kada govorite o limunu prvi puta kada vam padne limun na pamet, vjerojatno razmišljate o vašem imunitetu, što je potpunosti jasno. Zbog visoke koncentracije vitamina C, vama je limun izuzetno preporučen u vrijeme zimskih i jesenskih mjeseci, naravno tijekom godine, za jačanje imuniteta i prirodno uništavanje virusa, bakterija, gljivica bez jedne nuspojave. Limun isto tako je zbog visokog sadržaja vitamina C pomaže održavanju snage i imuniteta vašega srca. Kombinirajte ga sa zdravim i aktivnim stilom života kako biste doista maksimalno poboljšali zdravlje srca. Limuni su puni antioksidanasa i kemikalija u borbi protiv raka. Stoga ne čudi da su mnoge studije pokazale da limun može pomoći u uništavanju stanica raka. Limun također sadrži kemikalije, kao što su D-limomen i hesperidin. Pokazalo se također da imaju svojstva u prevenciji raka. Jedna od onih moćnih informacija koje trebate znati, a vezuju se za zdravstvene blagodati limuna, biti će itekako pomoć u zdravlju vaše kože. Redovito konzumirajući limun ili sok od limuna, vi ćete smanjiti rizik od vidljivih znakova starenja, smanjiti rizik od bora, pojačavate funkciju kolagena u vašem tijelu jer vitamin C aktivira kolagen u vašoj koži i sve informacije, čak i one kožne bolesti poput ekcema, dermatitisa, psorijaze, vi sa limunom si možete pomoći. Dakle, limun je izvanredan prirodni lijek za bolesti kože i sprečavanje vidljivog znakova starenja. Prehrana vlaknima povezana je sa smanjenim rizikom od određenih bolesti, poput bolesti srca. Jedna šalica limuna sadrži gotovo 6 grama vlakana, a limun sadrži vrstu topivih vlakana koja se nazivaju pektin. Oni mogu podržati kontrolu šećera u krvi i pomoći u snižavanju kolesterola. Vlakna se nalaze samo u cijelom limunu, a ne u limunovom soku. Jedan od onih razloga zašto je vama umjereno konzumiranje limuna jako potrebno, biti će bolja funkcija vaših bubrega i bolja funkcija vaše jetre. Jer limun potiče detoksikaciju tijela, a jedan od onih prirodnih lijekova koji smanjuje rizik od nastanka bubrežnih kamenaca. Dakle, vi svi koji ste u riziku od bubrežnih kamenaca ili koji ih imate, pijte sok, zapravo vodu sa sokom od limuna, situacija će sigurno biti bolja. Dalje što ćemo reći, apsolutno, sprečava nedostatak željeza. Vrlo važan mineral za vaše tijelo je željezo. Ima ga u crvenim krvnim stanicama. A hemoglobin je jedna od ključnih komponenti koja opskrbljuje tijelo potrebnim kisikom. Mnoge kategorije ljudi izložene su opasnosti od nedostatka kisika. Vegetarijanci i vegani, na primjer, jedu neku vrstu željeza koje tijelo teže apsorbira. Nadalje,
Većem su riziku izložene žene u reproduktivnoj dobi zbog menstrualnog gubitka krvi. Studije otkrivaju da obilje vitamina C u limunu može poboljšati apsorpciju željeza, čime se sprečava poremećaj uključujući anemiju uzrokovanju nedostatkom samoga željeza, gdje će biti bolje. Vi ako redovito, dragi moji gledatelji, prakticirate najzdraviji režim prehrane na svijetu koji se naziva isprekidani post i kombinirajući recimo sok sa limunom, vi ćete poticati puno brže mršavljenje. Dakle, limun kao takav je informacija bitna za one osobe koje žele mršavljeti, ali ne možete biti naravno sigurni da ćete vi samo piti vodu sa recimo limunom i da ostala dio života zanemarit ćete pa ćete mršavjeti, nego vježbajte, radite isprekidani post, pijte vodu sa recimo sokom od limuna i sigurno ćete brže i prirodnije mršavjeti. Dalje što morate znati, limun se sastoji od oko 10% ugljikohidrata, uglavnom u obliku topivih vlakana i jednostavnih šećera. Glavno vlako u limunu je pektin. Oblik topivih vlakana povezanih sa višestrukim zdravstvenim prednostima. Topiva vlakna mogu poboljšati zdravlje crijeva i usporiti probavu šećera i škroba, što u konačnici može rezultirati smanjenom razinom šećera u krvi. Međutim, da bi se iskoristile sve blagodati vlakna iz limuna, treba jesti pulpu. Osobe koje piju sok od limuna bez vlakana koji se nalaze u pulpi neće dobiti sve dobrobiti iz limuna, a posebno limunskih vlakana. Odavno se limun koristi kao lijek za jetru zbog svojeg blagotvornog djelovanja na njezin rad, kao i na probavu, te na krvnu sliku, te snižava kolesterol. Kod visokog kolesterola, recimo jedna od njih izvanrednih informacija, možete kombinirati recimo limun, sok od limuna zajedno sa češnjakom, jer kombinirate češnjak i limun, izvanredno je za zdravlje srca, zdravlje krvnih žila, sprečavate krvne ugruške, bolje kontrolirate visoki krvni tlak, čak sprečavate rizik od nastanka srčanog udara, moždanog udara. Informacija za kraj, redovito konzumirajući limun, pravi čisti organski limun, sigurno poboljšavate zdravlje vašega mozga, bolje pamćenje, bolja koncentracija, bolja memorija, čak sprečavanje demencije, ide sa samim limunom. Limun vam je krasna pripomoć. Osobna moja preporuka je da iscijedite sok od jednoga limuna u recimo 200 ml vode promiješate i to pomalo pijuckate tijekom jednoga dana. Ništa se ne smije pretjerivati, limun kao takav se mora koristiti u normalnim određenim količinama koji su nuspojave limuna, to ću vam reći nekad u nekoj drugoj emisiji. A svi moji dragi gledatelji, ukoliko vi imate informacije o nekim zdravstvenim blagodatima limuna koje ja nisam rekao, molim da ispod video zapisa komentirajte, pišite, jer druge osobe će želiti čuti vaše naravno informacije i naravno svi vi ukoliko želite mene slušati svaki dan i dobivati moje savjete kao u zadnjih 5 godina, dolje ispod video zapisa se pretplatite na moj kanal, obavezno kliknite na ikonu zvona i na taj način ćete dobiti obavijesti svaki dan o mojim novim video zapisima koje radim samo za vas. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, želim vam preporučiti moj drugi video gdje se govori o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima redovitog konzumiranja banana. Njega imate u ovom video zapisu pored mene, oduševit ćete se o ovom video zapisu. Hvala lijepo što me pratite, moji dragi gledatelji, Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj, vidimo se nekad drugi puta. Lijepi pozdrav!